आम सहित अच्छा डाक्तर लक्ष्मीधर साहू जहाँ को एलडी साहू ना समस्ते जानते भुवनेश्वर कैपिटल हॉस्पिटल ले पाखापाखि 4 वर्ष 1 मास कार्य कर सबुठारु लंगेस्ट समय धरिक डॉक्टर साहू कार्य कर आमे कहीं आज सहित साक्षात्कार करुचु ना आज अवसर नहीं सरकारी चाकरी एवं कैपिटल हॉस्पिटल निर्देशक मध्य थिले सेथुर मध्य अब्याहति नहीं दीर्घ 39 वर्ष धरी रोगी सहित रहिबा रोगी सेवा करबा एवं निश्चित भाव गोटे माइल खुंट अतिक्रम करें कौन अनुभूति कहीं सबुठारु आमे देखीचु जे कैपिटल हॉस्पिटल होची राज्य राजधानी सबुठु बड़ हॉस्पिटल गोटे गुरु दायित्व थाए जे निर्देशक थांती एवं एपटे कोविड समय मध्य रहितिला देश तथा देश बाहर विभिन्न जगार रोगी मैंने आसुले जो हाहाकार परिस्थिति थिला सेतबेले डाक्तरी टीम संपूर्ण भाव में एक्टिव थिले तेणु बहुत कथा रही आम आलोचना करवा सर आपन को कनक न्यूज को स्वागत सर्वप्रथमे सर जानापी चाहबू जे आज आप अवसर ने बहुत अनुभूति आपणकर थी किंतु आपण 4 वर्ष 1 मास धरी कार्य कले कैपिटल हॉस्पिटल ले समस्ते आपण को साहू सार हिसाब रे जानी तेणु प्रत्येक रोगी माने सब कथा जो ग्रीवांस नहीं आसती आप शुणती सांगे सांग तार समाधान करा जाए तेणु आज जो अब्याहति नहीं निश्चित भाव गोटे इमोशनल समय आपण मु कनक न्यूज को स्वागत जनाऊँगी आज मोर अवसर दिन तथा मोर आज भी जन्मदिन अच्छी बहुत संजोग वशतः एमती गोटे हो जाइए आबे 39 इयर्स ऑफ सर्विस मु ऑर्थोपेडिक सर्जन ए विषय जहाँ कौन सी उपाय मु बौद्ध सीडीएम थी से बेले 2020 जून बेलू मुझे बेले बहुत जोर आसी जाता बौद्ध भी से कोविड होता तापर मु जून रे आसी एठी कैपिटल हॉस्पिटल जॉइन कली दीर्घ 4 वर्ष मासे तले से बेलू मो गोटे बड़ चैलेंज थिला एवं मोर दक्षता संबंध में सरकार भी अवगत थिले एवं मते सिलेक्शन करके ठीक आनिले मु मैनेज करबी आटा को मु तो किसी चैलेंज लगी नाला कहीं कर्तव्य ही करने को पड़ो एवं करू करू एपर्यंत मु पहुँची गली एवं सफलतार शीर्ष भी लोकों द्वारा कहवा अनुसार आम किसी परिमाण सफलता हासिल करूँ एक्चुअली अनुभूति कहले तो जीवन सारा बहुत बहुत अनुभूति अच्छी सबुठ बड़ अनुभूति हूँ कोविड टाइम अनुभूति एथिरे बहुत लोक तांकर स्त्री माने चित्कार करुथांती मो सिंदूर लिभिज आज्ञा कौन सी उपाय मो स्वामी को बचातु कि एलडी साहू सार टिके राति अधरे कारण आप जानते से बेले आम मोबाइल भी दीर्घ 2 वर्ष पर्यंत मोबाइल भी बंद करूनी कि केते मोबाइल राति अनिद्रा भी प्राय आम केते शो केते खाऊ तार भी नहीं आ मो सिंदूर लिभि जाऊँगी आज्ञा टिके केमिति मो स्वामी को बचातु किंबा किए मो स्वामी पढ़ी किम्स रे हाईटेक रे पढ़ी आज्ञा कांदुची आज्ञा कौन आप कंटाक्ट करके केमती कौन करूँ डेली आमको कहतु तापर बंचिके आसला आसी आम पाद तले पड़ जाती और कहते आज्ञा मो सिंदूर आप रक्षा करदे आज्ञा आम परिवार भासी जाऊला आपड़ कंटाक्ट करी ना भगवान ही बचाइबा लोक आम किए तेणु एमती कह गले बहुत बहुत अच्छी जो गुड़ाक करूँ तो आम कहीपर कि आम टिके मात्र साहाय्य करूँ ता छड़ा आपड़ जानते कोविड पर जमी सब आर्थिक अवस्था थिला लॉकडाउन थिला लोक मैंने भारी कष्ट थे तापर लोकंर विभिन्न कंप्लेन बाहरला ता फल लोक मैंने बहुत संख्यार हॉस्पिटल को आसवाक आरंभ कले आमको से समय भी टाइम मिलला हॉस्पिटल किसी बेसिक नीड जो गुड़ाक थी आवश्यकता से टाइम भर आम कहलु रोगी तो टी बेसी होना चलो आम जो जहाँ अच्छी असुविधा ताको आम टीम को धरी आप जानते आम जन धनंजय सार भी अच्छा सी भी बहुत दक्ष से मो संगे साथ देले आमर हॉस्पिटल मैनेजर आमर सब डॉक्टर माने सब स्टाफ माने आम संगे एकत्र हेलु जो जगह असुविधा थिला ताकू सब कलु पूर्ण करने को चेष्टा कलु लोकों बसियापाई लोकंर कौटी पंखा नहीं कौटी पानी नहीं कौटी टिके चलियापी असुविधा होची कौटी अपंतरा असना होना पड़ी गुड़ा सब जिनस को गोटी गोटी प्रत्येक जगह कलु कि कौटी गोटे नुआ स्ट्रक्चर करने को पड़ो ये सब टाइम मिलला और टाइम धीरे 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 करू करू जो कोविड खोलीगला सरीगला से बेले लोक मैंने बहुत संख्यार आसवाक आरंभ कले एवं हॉस्पिटल परिष्कार परिच्छन्नता उपर आम बहुत ध्यान देलु किसी किसी गछ लगेकिना इलेक्ट्रिक लाइट लगे राति भी सजा सजा एम देखिलु कारण
डाक्तरखाना एमती गोटे जिनिस आप जदि पशिला बेलू जब आप देखिए जे अंधार होना पड़ी अपरिष्कार होना पड़ी चारिआड बैंडेज गज तुला छुंची पड़ी लोक ऑटोमेटिकली डरी जाती मन में भय पशि जाए तेणु सेमती गोटे आंबियंस आटमोस्फियर न रही रोगी आसबेनि से दिग उपर आम ध्यान देलु जहाँफल लोक मैंने बहुत परिमाण में आसुंच आम भी चाहूँ खाली आसिले तो हेनी केमती आम ये करूँ सब डॉक्टर मान भितर मु बहुत बारंबार रिक्वेस्ट करी आमर आम केमी भल चिकित्सा दबा भल व्यवहार करवा भल चिकित्सा भी दबा जहाँफल आम होल हॉस्पिटल ना रही ओडिशार गोटे बड़ हॉस्पिटल बहुत गुरुत्वपूर्ण हॉस्पिटल एठी समस्त नजर अच्छी एठी खाली भुवनेश्वर नुहति पाखआख जिला होल ओडिशार विभिन्न मंत्री विधायक मैंने अच्छे लोक मानक भी पठाती बहुत साहाय्य करिकी एमती हिसाब से चली आप जहाँ देखुं कैपिटल हॉस्पिटल जो अवस्था अच्छी आम ये परिश्रम यह फल गोटे कथा कहुए जे सबुठ बड़ हॉस्पिटल जेहेतु मागणार स्वास्थ्य सेवा जोगे दि जाए औषध दि जाए तेणु गरीब गुरुबा लोक बहुत आसती कैपिटल हॉस्पिटल को बहुत उपलब्धि पाई आम खबर करूँ जे लोक मैंने बाहर शुअंती से टिकेट करने लंबा लाइन करने पड़े कहीं आम बुझू जे लोक मैंने आसती बहु संख्यक लोक मैंने आसती तेणु एथिपाई भित्तिप्रस्तर से भाव नाला धीरे धीरे बर्तमान अधिक बेड संख्या आप वृद्धि कराइले तेणु वास्तव सर सेमिति किसी समस्या थाए ना लोक मैंने अधिक विश्वास करती कैपिटल हॉस्पिटल प्रति बोली एत संख्यार भिड़ सर होता से यहाँ गोटे सत कथा नहीं जी आमर तो बेड अच्छी बेले बेले संख्या बढ़ी जाए जमी डायरिया सीजन है जमी डेंगू सीजन है अब आमर 560 बेड किंतु बर्तमान आमर 800 बेड को आम बढ़े बढ़ेकी विभिन्न जगह बढ़ेकी आम नहीं जो थी कि आम 563 अनुसार आम लोक माने मैन पावर पाचु साहाय्य सरकार तरफ एवं आमर जहाँ भी फंड्स भी मिलूँ 563 हिसाब से विषय भी सरकार को अवगत कर 1000 बेड बोल के डिक्लेयर करा जाऊ जहाँफल आम 2 गुणा लोक पाइबू एवं 2 गुणा टंका भी मिल आमको अनुदान मिल आईटा प्रकृति में हॉस्पिटल पुराणा हॉस्पिटल तेणु एठार टिके भिड़ हुए जेहेतु सरकार तरफ ये भितर बहुत मागणार सबू सुविधा है गोटे भी पैसा क्या खर्च करनी कौन केवल हुए तो निज खावाई 5 टंका आहार भी पाखे अच्छी तापाई हुए तो खायापी पड़ पारे किंतु अदरवाइज कौन प्रकार खर्च पड़ो नहीं आउ खाली सेमती से खाली आसती मागणा आसती मागणा सांगे लोकंर भी सेतिकिटा से औषध भी ठीक थिबा दरकार तार गुण भी ठीक थिबा दरकार डाक्तर मानकर व्यवहार भी ठीक थिबा दरकार एवं सठिक रोग पर सठिक औषध भी दि जाउथबो कि ऑपरेशन भी ठीक होउथबो आम से सबू दिग प्रति आम नजर दौचु बारंबार मीटिंग करी ये हॉस्पिटल टाक केमती भल कराए मोर आप्राण चेष्टा करी मत समस्ते साथ देते जहाँफल बर्तमान कैपिटल हॉस्पिटल यह स्तर में आपण मुहर भी प्रशंसा शुणा मिलूँ कोविड समय जो भली परिस्थिति देकर आम गति करते से समय गोटे आपण निश्चित भाव गोटे गोटे बड़ समय थिला बोली कहुब तेणु सर से समय भितर आपण मन भर को डर आसुना जे नाई मु केमती जीवी मो ऊपर गोटे गुरु दायित्व अच्छी एत संख्यक लोक मैंने अच्छा मोर सहयोगी अच्छा बर बयस भी सार आपण को से भाव अच्छी तेणु गोटे से समय आपण मन भर भय आसुना ना मनोबल बढ़ी जाऊला नाई ए समय मत काम करार अच्छी नहीं आम तो शिशु विषय में कहीं भाविनी जे मत कौन बेमार हो बोलिकी किंतु जो जोशटा आसूए जे आमर किछिटा इंटरभेनसन कले एत लोक बंचीजे बोलिकी से आम मास्कटे पिंधिकिना आम समस्त सागर कथबार्ता करूँ लोक पाखे भी बसाऊलु लोक पाखे बस चा भी पिऊलु जमी इम्यूनाइजेशन टाइम आप भी देखी थे टीका दिया होता जो समस्ते आसती जहाँ भी आम सब करूँ से बेले केमती गोटे स्पिरिचुअल फिलिंग आसे जेटा गोटे नेगेटिविटी आसबनी केते कारण आप जो स्तर में बसी लोक मैंने आपको नहीं बसई से एत लोकंर जो आशा से आशाटा के वृथा जीवन किसी तो गोटे भगवान बोली तो जन अच्छा ना सब सृष्टिटा को बंचेबे ना से सब जब मत भी मारिदेवे लोक मैंने तो सब मरीजे सृष्टि बंचब केमी तेणु मत बाछिकिना आनी सरकार ये टाइम बसई गोटे अभूतपूर्व नीरवता जुआड़े देखिले रास्ता घाट बंद जीवन जीविका बंद लोक घरे सुइसाइड कले रास्ता घाट एमती आम तो मुझे तो केवे जानी एमती एत जो हजार हजार लक्ष लक्ष ट्रक जाऊँगी बस जाऊँगी दिन रास्त माने आप गोटे भी लोक भी देखिए कि साइकलटे भी देखिए तेणु ये जो कम कर से जो माहौल आ जो प्रकार जोश उत्साह
ଏଇ ଯେଉଁ ସେଟା ମୁଁ ଭାବିଲି ନା ଏଟାକୁ ମିସ୍ କଲେ ଇଏ ସରିଗଲା ଆଉ ଜୀବନରେ ଏମିତିକା ମୌକା ଆଉ ମିଳିବନି ଆମକୁ। ତେଣୁ ହୁଏତ ଏଇଟା କାମ କରିଛି ଆମର ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂଟା ହୁଏତ ଭଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବି ପକେଇଛି। କୋଭିଡ଼ ପଳେଇଗଲା, ଲୋକ କିଛି ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି, ଲୋକ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଆମ ବିଷୟରେ। ଆପଣ ସାର୍ ଧନ୍ୟ ସେ ସମୟରେ କାମ କରିକି। ମୁଁ ତ କହିବି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏତିକି ସ୍କୋପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଜସ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏଇଟା ମୋର ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ ଥିଲା। ମୁଁ ଏମିତିକା ଟାଇମ୍ରେ ସରକାର ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶରୁ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବି ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ବି ଜାଣିଛି, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ବି ଜାଣିଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୌକା ମିଳିଲା, ଏଇ ମୌକା ମୁଁ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲି, ଆଉ ମୋତେ ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ରୂପରେଖ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଲାଣି, କଲେଜ ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, ବିଭିନ୍ନ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ବୋଲି ଆପଣ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରାଇ ପାରିବେ? କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି। ଏବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଖାଲି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ଛାପ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିନା ଯାଉଛୁ ଯେ ଏମିତି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମଧ୍ୟ କର୍ପୋରେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ବି କରାଯାଇପାରେ। ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଏତେ ବଡ଼ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ନହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମ ଡକ୍ଟରମାନେ ଭଲ, ଏଠି ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଆହୁରି 60 ଏକର ଜାଗା ପାଖରେ ନେଇକିନା ଟୋଟାଲ 90 ଏକରର ଗୋଟେ 3000 ବେଡ୍ ଡାକ୍ତରଖାନା କରିବା ପାଇଁ ପିଜି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ଯେଉଁଠିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଭାଗ ଖୋଲିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଇପାରିବ। ସେ ଦିଗରେ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସରକାର ନୂଆ ସରକାର ତ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଭିତରେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ତୁରନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ଯେମିତି ଆସନ୍ତା 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇପାରିବ। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ 39 ବର୍ଷ ଧରି ଡାକ୍ତରୀ କଲେ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ 39 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ବହୁତ କଥା କହୁଥିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା କହୁଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନେକ କେସ୍ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଜୀବନରେ, ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଟିଏ କେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି କି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଛି, ଆପଣ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବେ? ଏମିତି ଥରେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ରାସ୍ତାରେ, ଗୋଟେ କାର୍ରେ ମୁଁ ବସିଥିଲି, ସେଠି ଗୋଟେ ଗଳିରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ପଡ଼ିଛି। ତାକୁ ମୋ ଆଖିରେ ନଜରଟେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେଠୁ ମୁଁ ଜଣକୁ ଟେଲିଫୋନ୍ ମାରିଲି। ଗୋଟେ ସହାୟ ବୋଲି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ସେଇଟା ଆମର କୈଳାସ ବାବୁ ବୋଲିକି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ସେ କହିଲି ଟିକେ ତାକୁ ନିଅ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇଯା, ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା କାମରେ ଯାଉଛି। ଲୋକେସନଟା କହିଦେଲି, ସେମାନେ ତାକୁ ଉଠେଇକି ନେଲେ, ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରଖି ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲା। ତାପରେ ସେ କିଛି କଥା କହିପାରୁନଥାଏ, ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମକୁ ନିଆଗଲା। ସେଠି ତାକୁ ରଖିଲା ପରେ ମାସେ 2 ମାସ ପରେ ସେ ତାର ନାଁ ଗାଁ ଘର କହିଲା। ତାଙ୍କ ଘର ଏଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଖରେ ଜାଗୁଳି ପାଟଣା ନା ଜଷ୍ଟ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଇଠି, ସେ ପାଖରେ କହିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘର ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲୁ। ସେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଦିନ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହେଲା, ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଏଇ ଆମର ଏଇଠି ଶିଶୁ ଭବନ ଛକ ପାଖରେ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ସେ ସେଇ ଦିନଠୁ ତାଙ୍କ ଘରେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ହେଇକିନା ସେ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧକ୍ରିୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳାଇଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ସେଠୁ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ହାହାକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ଘର ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଯେ ଟିକେ ମୋର ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ତାଙ୍କ ଘର ପରିବାରଟା ରହିଗଲା, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼। ଏମିତି ଆହୁରି ତ ହଜାର ହଜାର କଥା ଅଛି, 39 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ସବୁଠୁ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ମୁଁ କହିବି। ସେ କହିଲେ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ, ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ ଝିଅ କରିକି ନିଅନ୍ତୁ, ଇଏ ଆପଣ ପୁଅ ଝିଅ ହେଇକି ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ରହିବୁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଟଣା ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି? କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଏବେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି ଜୀବନରେ? କାହିଁକିନା ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆପଣ ତ ଅବ୍ୟାହତି ନେଲେ, ଏବେ କ'ଣ କରିବେ? ନାଇଁ, ମୋତେ 65 ବର୍ଷ ହେଲେ, ମୁଁ ତ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲି, ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ହଠାତ୍ ଅକ୍ଷମ ହେଇଗଲି ସେ କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଭାବୁଛି ମାସେ 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଟିକେ ମେଣ୍ଟାଲ ରେଷ୍ଟ ନେବି, ଟିକେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବି। ତାପରେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ମୁଁ ଛୋଟିଆ କ୍ଲିନିକ୍ ଗୋଟେ କରୁଥିଲି ସେଠି କରିବି। ଯଦି କିଏ କ'ଣ ପଇସା ପତ୍ର, ଯଦି କିଏ କ୍ଲିନିକ୍ରେ 100-200 ଟଙ୍କା କିଏ ଦେବେ, ନହେଲେ ତ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଏମିତି ବି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ଗରିବ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଦେଖେ, ଆଉ ଯଦି କିଏ ଦେବେ ପଇସାଟା ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, ଖାଲି ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି 2-3 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି କ୍ଲିନିକ୍ରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆଟାଚ୍ ହେଇକି ରହିବି। ଏମିତି ବଡ଼ ଆଶା ମୋର କିଛି ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗୀ ସେବାଠୁ ବଳି ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଚାର୍ମ ଅଛି ଆଉ କେଉଁଥିରେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସ୍କୋପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ୟାକୁ ମୁଁ କେବେ ହାତଛଡ଼ା କରିବି ନାହିଁ। ସାର୍ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗାମୀ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ମଧ୍ୟ ହେଉ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁ ଥିଲେ, ଯିଏ ଆଜି ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଅବ୍ୟାହତି ନେଇଛନ୍ତି, ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ କୋଭିଡ଼ ସମୟ ଠାରୁ ଡେଙ୍ଗୁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅତି ଶାନ୍ତି ମାଇଣ୍ଡରେ କେମିତି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରୋଗୀମାନେ ନ ଭୋଗିବେ। ସକାଳ ସମୟଠାରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ ସକାଳେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଫୋନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କର ରିସିଭ୍ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ରହିଛି ସେ ମନୋଭାବ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏବଂ ପଇସା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଯେଉଁ କଥା ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଯେ ପଇସା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦରେ ରହିବା, ରୋଗର ଦୂରୀକରଣ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝିବା, ଏ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନେ ବଡ଼ ହେବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଯେଉଁଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବ କିମ୍ବା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ଏଥିରେ ସାର୍ଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସିମ୍ପୁଲ ନାୟକ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।